राजधानी सारा विजु छवि को लेकर चारिआडे पोस्टर देखा मिलूँ एवं ये चर्चा होउछि जे विजु छवि नहीं जाइछंती लिगासी नेता 17 तारिख में कंपिब राजधानी ओयूटी कैंपस रु नहीं शंख भवन सबुठी बड़ बड़ कार्यक्रम रही बीजेडी को जवाब देवाई गठन होइछि ओडिशा नागरिक मंच। तेबे विजु जनता दल जो भली भाव में कहुला आगु विजु जनता दल लोकों बल किंतु वर्तमान विजु जनता दल निजे ही बलहीन होगाक लगी क्षमतार जावापर जो भली भाव में दल वर्तमान गोटे प्रकार दुर्बल हो गलानी एवं एक कथा दल में अनेक जो माने पुरुखा नेता आगुर रही से माने कोट ना कोट एक कथा अनुभव कले विजु जनता दल और विजु बाबू नीति आदर्श को लेकिन परिचालित होना एवं विजु बाबू नीति आदर्श ठारू विजु जनता दल ढेर दूरे जाइतबा नै चर्चा होउछि। एहारि भितरे जो विजु लिगासी कथा कहा जाउछि जो माने सेतबळे विजु बाबू सहित थिले विजु बाबू नीति आदर्श सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित अछंती से माने वर्तमान विजु बाबू ना को लेकरी कोभली भाव में विजु जनता दल अतीत ना को व्यवहार कला शासन क्षमता को आसला और परवर्ती समय जितेबाला नीति आदर्श टू दूरे गला जो माने विजु बाबू अमल नेता थिले पुरुखा नेता थिले किभली भाव में दल अणदेखा कला से सबूर वर्तमान जवाब देवाई निजको प्रस्तुत करुवा आलोचना होछि। तेबे 17 तारिख को अपेक्षा रही जो कथा कहुला राजनीतिक महल जो चर्चा होछि 17 तारिख में जो देखा गोटे पटे बीजेडी तो अंपटे ये विजु लिगासी आंक भितर गोटे प्रकार आम कहीपर जे कंपिटिशन भली गोटे स्थिति एबेठू उपजिलाणी एवं विजु लिगासी जो माने अछंती केउ केउ नेता माने ये बीजेडी छाड़ी के विजु लिगासी आड़ को अग्रसर हेबे मुहेबे ताकू नेकरी मध्य आकलन एबेठू आरंभ हेलाणी। तेबे नवीन को चेक देबा पई भुवनेश्वर सारा छाई जाइछि पोस्टर विजु छवि को नहीं जाइछति लिगासी नेता बोली वर्तमान गोटे चर्चा होउछि। 17 तारिख में राजधानी कंपिब ओयूटी कैंपस रु नहीं शंख भवन जाए बड़ बड़ कार्यक्रम रही एवं बीजेडी को जवाब देवाई गठन होइछि ओडिशा नागरिक मंच। अधिक सूचना प्रतिनिधि प्रशांत आम सहित जोड़ी होती। प्रशांत जो भली भाव में पूर्वर आम आलोचना 17 तारिख में कंपिब राजधानी ओयूटी कैंपस रु नहीं शंख भवन में बड़ बड़ कार्यक्रम रही बीजेडी को जवाब देवाई गठन होइछि ओडिशा नागरिक मंच। तो वर्तमान ठू जो देखा ये पोस्टर छाई जाइछि राजधानी सारा एवं जहाँ को नहीं चर्चा जोरदार। अधिक सूचना प्रतिनिधि प्रशांत आम सहित जोड़ी होती। प्रशांत जो भली भाव में पूर्वर किछि दिन पूर्वर जोर धरिथिला ये चर्चा जे 17 तारिख को अपेक्षा रही एवं वर्तमान जो देखा आज 15 तारिख और आउ 2 दिन पर कोट ना कोटी राजधानी गोटे भिन्न चित्र देखा मिल किंतु ता पूर्व जो भली भाव में वर्तमान भुवनेश्वर सारा पोस्टर छाई जाइए और कहुचे विजु छवि को नहीं जाइछंती लिगासी नेता कौन प्रकृत में वास्तव में देखा मिलूँ सेठी जे देखा विभिन्न दिगरे आपण विजय महापात्र कथा कहबे सौम्यरंजन पट्टनायक कथा कहबे अमर शतपथी कथा कहबे प्रफुल्ल गड़ई कथा कहबे आपण जोटा माने रहिचंती पूर्वतन मंत्री पूर्वतन केंद्र मंत्री ये जो तमाम नेतृत्व से सक्रियतार सह जितेबाला विजु लिगासी को आगु को नेबा पई कार्य करूचंती सेही समय आउ गोटे दिगरे आपण कहि परिबे जे विभिन्न समय चर्चा हुए जे 17 तारिख रे प्रकृत रे कौन करिवे किंतु पोस्टर बैनर को जदि आपण देखिबे 17 तारिख रे केउ आभिमुख्य वर्तमान एमाने नेबे ताहा पूरा स्पष्ट भाव रे बारी होई सारुची ताहा पूरा स्पष्ट भाव रे इंगित करूची जे एमाने केते सक्रियता भूमिका निभेबे एवं एमाने केते सक्रियतार सह कार्य करिवे एवं एमाने केते सक्रियतार सह प्रभावी विस्तार करिवे अर्थात एठू बुझियबो जे लिगासी जो माने अर्थात जो माने लिगासी करूचंती एवं जो माने लिगासी पे कार्य करूचंती से माने मध्य जदि आपण देखिबे कार्य करूचंती अर्थात से माने तांकर सक्रियता राजनीति को एवं निजर राजनीति को यात्रा को आगु को बढ़ेबा पई से माने तांकर जो दबदबा बढ़ाई सारिचंती काहे कि आपण देखिबे विजु लिगासी अर्थात विजु जनता दलर पार्ट 2 एहा एक कहि हेबो काहे कि जो माने मध्य आज मुंड टेकिचंती विजु बाबू को नहीं जो पोस्टर बैनर करिकी मारी एवं से पूर्व आभास देते जे आमे गोटे मंच गढ़ू
এবং ଆମେ ଯୋଉ ମଞ୍ଚ ଗଢିବୁ ସେ ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗଦେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ 17 ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଦେବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସିଟିଂ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମିଲ ହେବେ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ କୌଣସି ନେତାଙ୍କର ଫଟୋ ସ୍ଥାନ ମିଳିନି କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଯିଏ ଚାହିଁବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦଳଗତ ସର୍ବଦଳୀୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ନେତା ଚାହିଁବେ ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଠାରୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଛକ ଗୁଡିକରେ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ସେମାନେ ମାରି ସେମାନେ ଏବେଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଦଳ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତିକି ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା କଥା ସେଥିରେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ସଭା ମଞ୍ଚ ଏମାନଙ୍କର ମଞ୍ଚ କଣ ରହିବ ମଞ୍ଚରେ କେଉଁ ନାଁ ରହିବ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଯେଉଁ ଦଳର ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଦଳର କେମିତି ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଥିରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଭାଗ ନେବେ କଣ କଣ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଣ ଯୋଡି ହବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଯେତେବେଳେ ପାଳିତ ହବ ଗୋଟେ ପଟେ କୃଷିର ଯୋଉ ସଦନ ରହିଛି ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ସଭା ହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଭା ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ସଭା ସେଦିନ ବିଶେଷ କରି ହବ ହୁଏତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୋଟିଏ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ହବ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ସଭା ହବ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ଆଭାସର ଶବ୍ଦ ଆସିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ ଆଭାସର ସଭା ଆସିବ କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡିରୁ ବିତାଡିତ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ହେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ସେଇଦିନ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହବ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାପ ଦଣ୍ଡ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ କେତେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେରିତ ଅଛନ୍ତି କିଏ କେତେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି କେତେ କିଏ ଲୟାଲିଟି ଅଛି କେତେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦିନ ହିଁ ସେମାନେ ଦେଖାଇବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଅବା ନ କରୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ରାଜନୀତିକ ସମୀକରଣ ବଦଳେ ତେବେ ଏଇ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ଭୂମିକା ରହିବ। ଆଜିର ଯୋଉ ବୟାନ ଗୁଡିକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କଥା କହିବେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲିଗାସିର ଯୋଉ ନେତା ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ ଏହାର ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବା ଅତୀତରେ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କଣଠେସା କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିନାହାନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନଜରରେ ରଖି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲାଣି ଯେ आउ बिजु जनता दल रे सेमानकर तो करियर नष्ट हैला किंतु तांको पुओंकर राजनीतिक भविष्यतर आउ कोनोसी आगो को से भली दिसुनी तेणु वर्तमान सेमाने संपूर्ण रूपे निजको ये बिजु लिगासी आड़ को ढळै दैछंती कि देखो तो स्वाभाविक कथा कहीं विभिन्न देखीचे जो चर्चा हुए जो आलोचना हुए तारी भितर बड़ समीकरण बदल अर्थात नेता माने समीकरण बदलांती नेता माने विभिन्न समय रे देखिबे परिवर्तन आभास देतांती एवं नेता माने विभिन्न समीकरण को आगु को नैतांती तेबे एहार भितर जो प्रक्रिया होची जो राजनीतिक समीकरण रही आगामी दिन जो निर्वाचन गुड़िक रही पंचायत कहबे पौर कथा कहबे ये जो राजनीतिक यात्रा रही ये जो राजनीतिक अभिसंधि रही ये अभिसंधि भितर समस्त गोटे आशा रही है जे सेमाने केते सफल हेबे सेमाने केते विफल हेबे ये गोटे राजनीतिक संधि रही है तेबे ये जो राजनीतिक संधि रखी अर्थात विजय महापात्र आज जब बयान देखिए वर्तमान जो बयान टी विजय महापात्र रखिंट जितेबाला पोस्टर बैनर छाई परवर्त विजय महापात्र जो बयान रखुंट जे भविष्य कह अर्थात जे दल गढ़ू दल को स्थानित करू कौन करू ता वर्तमान समय कथा नुहे किंतु वर्तमान समय कथा होची जे राजनीतिक गणित प्रकृति रे कौन कहूची राजनीतिक गणित प्रकृति रे कौन चाहूची लोक माने साधारण कौन चाहूचंती ताहाकू आमे दर्शेबाकू चाहूचु अर्थात केउटा केउटी एही नेता माने जानि सारलेनी जे ओडिशा राजनीति रे बिजु जनता दल परोक्ष रे अर्थात बिजु जनता दल बाद आउ गोटे बिजु को नहीं गोटे किछि आसीबार अछि
ଯାହାକୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ प्रशांत टिके आपण को मो अटकौची विजय महापात्र वरिष्ठ नेता कौन कहिछथि आ प्रतिक्रिया रासुल के नजर दल गढ़िया श्रद्धांजलि सभा हुए साधारण भाव किंतु वर्तमान समय जहाँ चर्चा होची बिजू लिगासी नेता मैंने एकाठी होचली लिगासी बिजू हमको भल पाउଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସେଦିନ ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ किंतु कहा जाउची जे भविष्य निर्धारण करी ओडिशा राजनीति बहुत बड़ चर्चा राजनीतिक राजनीतिक चर्चा हेବା ପାଇଁ ଦିଅ ଚର୍ଚ୍ଚା ତା ବାଟରେ ଚାଲୁ ताले आधार अच्छी सर कि ଆଧାର ଅଛି ନା ପଛରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପରେ ଯାଇକି ଜଣା ताले कहा जाउ जे भविष्य कहबो काली रो निष्पत्ति जहाँ हबो भविष्य जणाई दबो ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ କହିବନି ମୁଁ କହିପାରିବି